Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Yah la ta'iyuk napak zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah maknanya chia zaman kong telau meng Islam metal. Chia zaman kong Islam ka metal o. Ya le te yêu napak zaman jahiliyah nan nhuya chia zaman kong ka hau o kalimah atau ka hau o ngin atau ka hau o mustalah ghanam ka yo Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum ta'o mustalah al-ukhuwah fillah. Hum ta'o mustalah al-hubbu fillah. Hatian hong kau ke yo Allah atau ghanam kau ke yo Allah. Mustalah ni, kalimah ni, ngin ni ke hau o to di zaman jahiliyah. Ya la yanan ta mustalah al-hubbu fillah, ghanam kau ke yo Allah. Hatian hong kau ke yo Allah ni ta nyu dong tepek mai to tipelai. Nyu nanya tipel kong Islam metal. Maka tipel kong agama Islam metal maka dong tepek mai ya mustalah al-ukhuwah fillah, al-hubbu fillah. Maknanya hatian hang kau ke yo Allah, ghanam kau ke yo Allah. Maksud ghanam kau ke yo Allah, maksud hatian hang kau ke yo Allah, hau kan hau nei lai trai ghanam sa agang nan ke yo trai bo nyu lai nyu chỉ gang công tiệt gặp alo nhu chìm nuôi kia nhu chìm nuôi ngạ bong ni hậu keno chia maksud ghanam kau ke yo Allah atau hatian hang kau ke yo Allah. Tetapi maksud ghanam kau ke yo Allah, hatian hang kau ke yo Allah, maksudnya trai ghanam hatian trai Kaya nyu ci agang Islam ya trai. Maka ni ci maksudnya. Kaya nyu ci agang Islam ya trai. Kaya poរបស់nyu yau ka po trai gai. Nyu nan ya Allah. Kitabរបស់nyu nan ya kitab Al-Quran. Kitabរបស់trai ka kitab Al-Quran. Nabi nyu Nabi Muhammad. Nabi trai ka Nabi Muhammad. Ni ci maksud mustalah atau kalimah atau ngin ghanam kau ke yo Allah. Hatian hang kau ke yo Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepek-peknya meneng mengkalapihan ghanam kau ke yo Allah Subhanahu wa ta'ala nan ghaban kau ke yo Allah Subhanahu wa ta'ala nan nyumta kalapihan lo. Tian nyumta kalapihan kong pot-pot prong. Kong agang Islam nan hau ai yêu rum long hau o mengkalapihan ghanam kau ke yo Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneng mengkalapihan nan tisanyo agang kong ghanam kau ke yo Allah Subhanahu wa ta'ala. Agang kong ghanam kau ke yo nyu hatian hang trai di dalam agama Islam. Agang kong ghanam kau kaya nyu hatian hang trai di dalam agama Islam nan agang nan akan tutul hau ka ghanam meng Allah Subhanahu wa ta'ala. Agang nan akan tutul hau ka ghanam meng Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ghanam tal agang nan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi
فقال أين تريد قال أخا لي في هذه القرية فقال هل له عليك من نعمة تربها قال لا إلا أني أحبه في الله قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته رواه مسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam kết hôn dây ít han tal kết gây lại sự bẹp bẹp nhung mật tia xa gang là cây nấn nhu neo ziarah hatian nhu tợ ti dalam hasab lai Penan Allah Subhanahu wa taala hau bejun malaikat nào Allah Subhanahu wa taala hau gem cham hagang malaikat atau Allah Subhanahu wa taala hau bejun hagang malaikat nan neo to les kat nhau từ chlang pel kong sa hagang là cây nan metal malaikat nan có số là aina turitu hơi từ nào này sa gang malaikat nan số là bạn sa gang là cây nan lệ hơi từ khăn nào này sa gang là cây nan hơi chộp lại akhan li fi hadhihi al-qarya các khăn nào ziarah hatian kau to ti dalam plai ka nào ni فقال maka malaikat nan hom về lại hal lahu alayka min ni'matin tarubbuha ta hơi niệm tia côn mầm non hạt kệ nào tông nhau rư co hơi niệm tia côn mầm non hạt kệ nào bỏ sông porna quay kinh nhau ta hơi tia hạt kệ dạo từ tua trong dạo ngọ nhau gây hạ ó rư co tia gương hạt kệ xong hơi khăn nào neo ziarah nyo nen qala sa gan là cây nó không về lại là không tia côn bầm non hạt kệ cây mừng illa anni uhibbuhu fillah không tia côn bầm non hạt kệ cây mừng cái gió cao gần năm nhú cái gió Allah Subhanahu wa taala cao neo ziarah nhú cái gió cao gần năm nhú cái gió Allah Subhanahu wa taala cái gió nhú hạt ten cao tờ ti dalam agama Islam cao gần năm nạp bại nhú cái gió Allah Subhanahu wa taala qala penan malaikat con Allah Subhanahu wa taala hộp chun mê đến hộp dạy lại fa inni rasulullahi ilaika maka sebab kau ni chia rasul maknanya chia malaikat con Allah Subhanahu wa taala hau bejun mai untuk matam hau untuk makan hau an Allah ahabbaka sebab Allah Subhanahu wa taala nan ghanam hau cho nên Allah Subhanahu wa taala hau bejun kau bre matam hau untuk kan hau le Allah Subhanahu wa taala hau ghanam hau kama ahbabtahu giao ka hau ghanam nào bạc hạt tiền hơi còn hơi khăn nào ziarah ni chia telal ni chia photang còn mình chạy lại gang còn nhô gần năm hạt tiền nhô Islam ya cái do Allah Subhanahu wa taala nan Allah Subhanahu wa taala akan he gần năm nhô vợ dan di dalam hadis ni kai Nabi sallallahu alaihi wasallam khăn mà dây khăn tal gật gây lại chun kan Allah Subhanahu wa taala bejun malaikat nan mai na mai chỉ gúp hiệp manusia thom nè untuk metom hang holon nyu kong saleh untuk metom holon nyu kong iman taqwa hoi napa Allah Subhanahu wa taala yau ka sa agang la kai ni cái do nhu chữ gang con gần năm hạt tiền nhu cái do Allah Subhanahu wa taala hụp chun malaikat đến mẹ tòm mẹ khan gương gạo tập pinan hadith titua qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala haqqat mahabbati
للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتواصلين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا وحقت محبتي للمتبادلين فيا. Di dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala hôm nay khan ta gật gầy lại bẻ giờ bù gần năm cao nắn Natal agang kong nyo gần năm cao nyo kiyo cao. Cho nên di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala khan pacabai ikan tal gật gầy lại agang kong nyo gần năm cao kiyo Allah nắn Cepat ya nyu tetul hau pru ganam meng Allah Subhanahu wa taala. Ten agang kong to ngạ ca tùm nẹ tùm non nè mê cao chia phải trăm. Cái do ganam cao cái do Allah Subhanahu wa taala nên agang nan coi chi agang kong pakar je nyu tetul hau pru ganam meng cao. Ten janan kai wa haqqat mahabbati lil mutazawirin fiyya. Dan agang kong to neo me ziarah kau. Cái do Allah Subhanahu wa taala agang nan có pakat je tutul hau pru ganam meng Allah Subhanahu wa taala. Dan agang kong hau chom nai pe veliaរបស់ញោcái do agang kong nhô ganam cái do Allah Subhanahu wa taala. Agang nan có chỉ gang kong pakat tutul hau pru ganam meng Allah Subhanahu wa taala gai. Maka niya menung meng telal kong pacabai ikan tal ket gai lai ka ganam kau ke do Allah Subhanahu wa taala ka gop an kau lam niam hatian Islam hong kau ke do Allah Subhanahu wa taala nan nyuya tetul hau ka ganam meng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ganam natal agang nan. Xua lại trai hậu một tận phiệp, xua lại trai hậu kết tiêu tổ lai. Con trai tạo thao lại trai ní chỉ mà nuôi con Allah Subhanahu wa taala ganam. Giao cái trai hậu mạ lùm, tiền giao cái trai hậu thao giờ lại gan con Allah Subhanahu wa taala ganam ní. Allah Subhanahu wa taala pabun gal pu had pe kinyo tempi hakik kong nyo lakau hakik kong nyo do na Allah Subhanahu wa taala pabun pe kinyo tempi pu had rabah nyo Allah Subhanahu wa taala pabun pe kinyo tempi ni chia đầm năng sabai tal agang kong tutul hau ka ganam meng Allah Subhanahu wa taala. Mình nương mừng kalapihan an cái ti tòa agang kong ganam cao cái do hatian hong cao ti dalam agama Islam cái do gop an cao cái do Allah Subhanahu wa taala agang kong ganam cao gop an cao cái do Allah Subhanahu wa taala ni to ti harai qiyamah hau to melalui arashរបស់ Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Niជាកលាពិហាននេះជាផ្លាស់សានកងផតផងទីហើយគីយ៉ាម៉ាយកកត្រៃហៅម៉ាក់លូមហៅម៉ាត់ហៅថៅយើរឿយឡើយតទីហើយគីយ៉ាម៉ាគឺមនុស្សតឹងទីផ្លាងម៉ាសរនឹងផ្ដេក Tetapi agang kong ganam gop an kau Kaya Allah Subhanahu wa taala agang nan akan hi hauto melalui arash Allah Subhanahu wa taala. Agang nan akan hi hauto melalui arash Allah Subhanahu wa taala di hari kiamah di belang mahsyar nan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katahu para sabda lai sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di dalam hadis ni Nabi sebut wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cái đâu bảo sắp tê lại từ chú phong từ chú cầm akan hi hauto melalui arash Allah Subhanahu wa taala di hari qiyamah di belakang mahsyar di dalam tujuh phong di dalam tujuh kram nan mete hasa kram nyu nan ya to gang là cái công to gang nyu gần năm cao góp an cao cái do Allah Subhanahu wa taala tujuh kram con hậu tôm là lối Allah Subhanahu wa taala con gai nan hậu lối lại gai mừng lối Allah Subhanahu wa taala nan giờ nan ti dalam tujuh kram tujuh phong nan ti dalam hasa phong làm tujuh kram nan nhìn nhớ to gang là cái con nhu gần năm cao con nhu góp an cao cái do Allah Subhanahu wa taala hậu cần cái do gặp hậu cần cái do bồn sa hậu cần cái do đầm nai nhau cái do Allah Subhanahu wa taala istama'a alayhi to gang nan nhu tom cao có cái do Allah Subhanahu wa taala nhu bai ti cao có cái do Allah Subhanahu wa taala ni chia talal hasad cái hadis ni rawahu al-Bukhari hadis sahih hadis sahih ni chia talal hasad cái con bên chia lại agang con góp an cao agang con ngồi năm cao cái do Allah Subhanahu wa taala nan akan hi hau to melalui arash Allah Subhanahu wa taala to tiếp lang mahsyar saat tigai sama samai fi'il to tigai nan manusia to pedek tong pika sebab tigai ni hau to melalui kong la an melalui arash Allah Subhanahu wa taala so lại tigai ni hau bom ta tu lai cho nên nhớ agang kong gần năm cao góp an cao cái do Allah Subhanahu wa taala nan ni chi belasanរបស់ញូទីhari qiyamah di dalam hadis hasa kai dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bersabda lai inna Allah yaqulu yawm al-qiyamah aina al-mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كده bersabda lai sebab Allah Subhanahu wa taala hau suatuh lai aina al-mutahabbuna bi jalali di hari qiyamah Allah Subhanahu wa taala suatuh gang kong gần năm cao cái do Allah Subhanahu wa taala agang con gần năm cao cái do papuang Allah Subhanahu wa taala tan hari qiyamah to tiếp lang mahsyar Allah Subhanahu wa taala suatuh lai holon cao con nhu gần năm cao con nhu góp an cao cái do cao nên lai phong nhu Allahu Akbar làm trong nào mình nuôi con tổ tầng lô mong phát tổ lang mahsyar nữa Allah Subhanahu wa taala xua tua lai mình nuôi con gần năm cao góp an cao cái do cao nè Allah Subhanahu wa taala xua tua phong cách al yawma gai ni maknanya gai con manusia to tiếp lang mahsyar nè gai qiyamah nè Udhilluhum fi dhilli cao gai phong nhu tôm lẽ lôi cao yawma la dhilla illa dhilli gai công ti hông tia lôi ô liên can ta lôi cao ni Allah hau tôm lẽ lôi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala xua tua làm trong nom mình nuôi con lô nè làm trong nom phong mình nuôi con lô nè ni có mình trẻ mừng kelebihan ni có mình trẻ mừng pahala belasan ta là agang cùng nhu go năm cao nhu góp an cao cái do Allah Subhanahu wa taala tiếc lòng
menung mengkalapihan kong genam gop an ka keyo Allah Subhanahu wa taala nanti klaunya agang kong genam gop an ka keyo Allah Subhanahu wa taala nan ru genam gop an nyu keyo Allah Subhanahu wa taala nan nyu chia sebab menghatum sebab ngak brayo hau temau syurga. Allahu Akbar. Chia hasa sebab menghatum sebab ngak brayo hau temau syurga. Hai kan temau syurga di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadhau bersabda la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadau bersabda la tadkhulunal jannah. Phong hơi tông pi ka ni hau ai temau nao ti dalam syurga hau o hatta tu'minu sehingga phong hơi chỉ gang công iman chia napa Allah Subhanahu wa taala wala tu'minu dan tong pi hơi ka hau iman chia napa Allah Subhanahu wa taala o atau iman chia napa Allah Subhanahu wa taala phong hơi ni ka sampurna o hatta tahabbu sehingga phong hơi genam kau gop an kau keyo Allah Subhanahu wa taala ni chia talal hasad kai kong pacabai ploh pacabai kai bajak ploh bajak kai lai agang kong genam kau gop an kau neo me ziarah kau keyo Allah ngak ka tumnek tumnong ka chia ប្រចាំ keyo Allah Subhanahu wa taala agang nan chia agang kong phat phat xeបំផុតយើagang nan chia agang kong tutul hau go anat ghanam meng Allah Subhanahu wa taala agang nan chia agang kong akan hi hau to tim lalui Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Agang nan chia agang kong kumpung to ngak hasa sebab menghatum sebab kong haut mau di dalam syurga. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.